नमस्कार फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आउ को नूतन अध्याय को आप समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो दर्शक बंधु चलतु डेरी नगरी आज प्रथम प्रश्न कौन रही दर्शक बंधु आज प्रथम प्रश्न हूँ मनुष्यर परिस्रार जदि पिंपुड़ी लगी जाती ताहले यह केउं रोगर लक्षण अटे। प्रश्न आथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। मनुष्यर परिस्रार जदि पिंपुड़ी लगी जाती ताहले यह केउं रोगर लक्षण अटे। तो दर्शक बंधु चलतु डेरी नगरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी कामल रोग एवं ऑप्शन डी जक्मा रोग। तो दर्शक प्रत्येक प्रश्न उत्तर पर आपण को 5 सेकेंड समय मिल। जदि आप सठिक उत्तर जानी ताहले हम कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखि जणाइबे। दर्शक समय आरंभ होउची एबेठरू। तो फ्रेंड्स यही प्रश्न सठिक उत्तर होउची मनुष्यर परिस्रार जदि पिंपुड़ी लगी जाती ताहले यह ऑप्शन बी मधुमेह रोगर लक्षण अटे। दर्शक चलतु डेरी नगरी परवर्ती प्रश्न कौन रही। दर्शक परवर्ती प्रश्न होउची दुनियार एमती केउं पक्षी अच्छी जहां मनुष्य छुईबा क्षणिकी मरी जाए। प्रश्न उत्तर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। दुनियार एमती केउं पक्षी अच्छी जहां मनुष्य छुईला मात्र ही मरी जाए। दर्शक चलतु डेरी नगरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए बाई चढ़ई, ऑप्शन बी कजलपाती, ऑप्शन सी हलदी बसंत, ऑप्शन डी टिटोनी पक्षी। दर्शक समय शेष हो सारी देखा यही प्रश्न सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी टिटोनी पक्षी। दुनियार एमती एक पक्षी टिटोनी पक्षी जी कि मनीष छुईबा क्षणिकी ताहा मरी जाए। दर्शक चलतु डेरी परवर्ती प्रश्न कौन रही। दर्शक परवर्ती प्रश्न होउची मनीष शरीर में क्यों विटामिन अभाव रहिले मस्तिष्क दुर्बल हो पड़े। प्रश्न आथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। मनुष्य शरीर में क्यों विटामिन अभाव रहिले मस्तिष्क दुर्बल हो पड़े। तो दर्शक चलतु डेरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए विटामिन ए अभाव रहिले, ऑप्शन बी विटामिन बी अभाव रहिले, ऑप्शन सी विटामिन ई अभाव रहिले एवं ऑप्शन डी विटामिन B12 अभाव रहिले। दर्शक जदि प्रश्न सठिक उत्तर आपने जानते ताहले हमको कमेंट बॉक्स में निश्चय लिखि जणातु मनुष्य शरीर में क्यों विटामिन अभाव रहिले मस्तिष्क दुर्बल हो पड़े। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी यही प्रश्न सठिक उत्तर होउची मनुष्य शरीर में ऑप्शन डी विटामिन B12 अभाव रहिले मनुष्यर मस्तिष्क दुर्बल हो पड़े। दर्शक चलतु डेरी नगरी परवर्ती प्रश्न कौन रही। दर्शक परवर्ती प्रश्न होउची निम्नलिखित मध्यरु भारतर केउं राज्यर दुईटी लेखाएं राजधानी रही। प्रश्न आथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। निम्नलिखित मध्यरु भारतर केउं राज्यर दुईटी लेखाएं राजधानी रही। दर्शक चलतु डेरी नगरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्यर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्यर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं ऑप्शन डी बिहार। दर्शक भारतर केउं राज्यर दुईटी लेखाएं राजधानी रही। तो फ्रेंड्स समय आरंभ होउची एबेठरू। तो फ्रेंड्स यही प्रश्न सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए उत्तराखंड एवं ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। भारतर यही दुईटी राज्यर दुईटी लेखाएं राजधानी रही। दर्शक चलतु डेरी परवर्ती प्रश्न कौन रही। दर्शक परवर्ती प्रश्न होउची केउं गछ घर आखपाखे थिले साप माने घर को प्रवेश करिथांती। प्रश्न कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। केउं गछ घर आखपाखे थिले साप माने घर को अधिक प्रवेश करिथांती। दर्शक चलतु डेरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए कामिनी गछ, ऑप्शन बी कदम्ब गछ, ऑप्शन सी कृष्णचूड़ा गछ एवं ऑप्शन डी चंपा गछ। दर्शक समय आरंभ होउची एबेठरू। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी जदि देखा यही प्रश्न सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए कामिनी गछ। घर आखपाखे कामिनी गछ थिले साप माने घर को अधिक प्रवेश करिथांती। दर्शक चलतु डेरी नगरी परवर्ती प्रश्न। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न होउची दुनिया रे केउं पक्षीर अंडा सबुठु अधिक महंगा अटे। प्रश्न कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। दुनिया रे एमिति केउं पक्षीर अंडा सबुठु अधिक महंगा अटे। दर्शक चलतु डेरी नगरी यही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए हंस अंडा, ऑप्शन बी बतकर अंडा, ऑप्शन सी मयूर अंडा एवं ऑप्शन डी शुतुरमुर्गर अंडा। दर्शक समय आरंभ होउची एबेठरू।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସୁତର ମୃଗ। ସୁତର ମୃଗ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫଳ ଥଣ୍ଡା ଫଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫଳ ଥଣ୍ଡା ଫଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ତରଭୁଜ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଜାମୁଡଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବେଲ। ତେବେ ସେ ଚାରୋଟି ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫଳ ଥଣ୍ଡା ଫଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଡି ବେଲ ଫଳ ଥଣ୍ଡା ଫଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି କପା ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଶିମିଳି ଗଛ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବାଉଁଶ ଗଛ। ଦର୍ଶକ କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଡି ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯାହାର ଶରୀର ଭିତରେ 3ଟି ହାର୍ଟ ଏବଂ 9ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯାହାର ଶରୀର ଭିତରେ 3ଟି ହାର୍ଟ ଏବଂ 9ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ସାଙ୍କୁଚ, ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଅପସନ୍ ସି ତାରା ମାଛ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଶରୀର ଭିତରେ 3ଟି ହାର୍ଟ ଏବଂ 9ଟି ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖରା ଦିନରେ ଏସିର ତାପମାତ୍ରାକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିକରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନରେ ଏସିର ତାପମାତ୍ରାକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିକରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି 24 ଡିଗ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି 26 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 28 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଖରା ଦିନରେ ଏସିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅପସନ୍ ସି 26 ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିକରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାତି ସମୟରେ 1ଟି ପିଆଜ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୌନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାତି ସମୟରେ 1ଟି ପିଆଜ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୌନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି, ଅପସନ୍ ବି ମୁଥାମୂଳ, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଳା ଜିରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାତି ସମୟରେ 1ଟି ପିଆଜ ସହିତ ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ କରି ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯୌନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନେବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ 7ଟି ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ବି 14ଟି ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ସି 12ଟି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 8ଟି ଗ୍ରହ। ତ
दर्शक बंधु जदि प्रश्न सठिक उत्तर आपने जानते ताहले हमको कमेंट बॉक्स निश्चय लिखि रखु। तो फ्रेंड्स आज वीडियो शेष हो सारी। जब वीडियोटी आपके भी पसंद आए था वीडियो को गोटे लाइक सहित जब आप चैनल नुआ कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर निश्चय रखु ये वीडियो देखापी। तो फ्रेंड्स रोचे पुणी देखा आगामी किसी नुआ प्रश्न और उत्तर सहित। जय जगन्नाथ।